সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তালাপ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত জানি শক্তি সংগতি প্ৰাথমিক সমিতি গঠন। হাবি চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তালাপ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত সদৌ অসম আদিবাসী জানি শক্তি সংগতি হাবি চামগুৰি প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হয়। উক্ত সমিতি গঠন কাৰ্যসূচীত জানি শক্তি সংগতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদিকা বন্তি প্ৰজা, জানি শক্তি সংগতিৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা মনিলা কৰ্মকাৰ লগতে আছা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সম্পাদক জাৰ্নেল মিঞ্চ লগতে জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সভাত উপস্থিত আছিল। তালাপ আঞ্চলিক সমিতিৰ সক্ৰিয় সদস্য ৰাজীৱ নায়কৰ তত্বাৱধানত হাবি চামগুৰিত জানি শক্তি সংগতি প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হয়। হাবি চামগুৰি প্ৰাথমিক সমিতিৰ সভানেত্ৰী নিৰ্মলা মুণ্ডা, সম্পাদিকা ৰীমা বেগক লৈ ৩১জনীয়া এক শক্তিশালী জানি শক্তি সংগতিৰ হাবি চামগুৰি প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হয়। হাবিচাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই জানি শক্তি সংগতিৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আদিবাসী সমাজৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক দিশত কিদৰে সমাজখনক আগুৱাই যাব পাৰি তাকে লৈ এই সমিতি গঠন কৰা হয়। আজি আমি হাবি চামগুৰিত আদিবাসী জানি শক্তি সংগতিৰ প্ৰাথমিক সমিতি আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু এই কমিটি গঠন কৰি আমি সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পিছপৰা এলেকাত আমি আজি সঁচাকৈ সংগঠনৰ প্ৰয়োজন। তাতো সংগঠন নাছিলে, মহিলা সমিতি নাছিলে, তো আমি জানি শক্তি সংগতি নামেৰে যি মহিলা সমিতি গঠন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চবেই জানেই যে জানি শক্তি সংগতি হৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ভগ্নী সংগঠন। তো এই সংগঠনৰ জৰিয়তে মহিলাখিনি ওলাই আহি নিজৰ সৰ্বাংগীন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ শিক্ষা হওক, সামাজিক হওক, সাংস্কৃতিক হওক বা আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈ আছে, যি দুৰ্নীতি হৈ আছে, যি নাৰীয়ে যি কিনা বেচা সামগ্ৰীৰ নিচিনা যি প্ৰচাৰ চলি আছে, সেই সকলোখিনি দূৰ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ ২১জনীয়া কমিটি শক্তিশালী হৈ কাম কৰি যাব, তাকে মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জানি শক্তি সংগতি गठन करा है। सबके जोहार, मोर नाम निर्मला मुंडा लगे और यहाँ जानी शक्ति के हमने के बहुत खिन्ने दादा सबे दीदी सबे आए के शिक्षा दिलेन। हमने जाते ये गाँव टके उन्नति होए के लिए हमने ये घुमाए जाए रही, हमने उठे खातिर हमने शक्ति खोजो थी जाते हमने के उत्साह होए के लगे और छोटे छोटे छुआ के लगे पढ़े लिखे के और गाँव टा हमने के उन्नति होए के लगे और जिटा के हमने के गाँव टा हमने इतना माने जंगल रकन हो जाए हमने के गाँव टा हमने नहीं जान रही, लेकिन ऐसा जानी शक्तिटा हमने शक्ति पाबो बोल के आज, लेकिन शक्ति एक नारी लगे उटा हमने नहीं जान रही, लेकिन आज के जाने के पाली और सार सबे हमने के आज से शिक्षा दिलेन। हमने उत्साह होबो और निश्चय उत्साह हो के हमने ई गाँव टके हमने उन्नति करबो और दूसरा जगह में जाए के भी हमने आंदोलन करे पारबो। आज ई गाँव टके हमने नहीं जान रही जे हमने इतना सुंदर से हमने के सार बायदो सब आए के हमने के बुझाए के समझाए के लगबेन बोल के, लेकिन ई सार बायदो सब आए के हमने के उत्साह दिलेन और गाँव टके हमने बनाए रखबो और गाँव टके हमने जियाए रखबो और हमने एकता होबो। जहाँ यदि मीटिंग होए हमने के निकले का है झूम से और हमने के सार सबे जैसन हमने के शिक्षा देबे नसन हम शिक्षा में चलबो और निश्चय एकता और एक झूम हो के और हमने कहिला जे महिला हमने डर भावटा हमने के छोड़ देबो, लेकिन हमने कहिला जे हमने बात करे नहीं जानिला, लेकिन हमने नहीं निकले गुने हमने बात करे नहीं जानो थी। हमने के निकले लगे हमने के ऊपर दिखे जाए लगे हमने शिक्षा देबो तबे हे हमने के छुआ पुता गुला थी बाढ़बेन। हमने आज जुदी ई छुआ पुता के हमने जुदी शिक्षाटा नहीं देबो, माए बाप जन्म कर्म करले आज जुदी हमने चुपचाप रहो हले नहीं हो, हमने के निश्चय छुआ गुला के सिखाए कर समझाते हैं हमने के उत्साह करे लगी। और ई जे नारी शक्ति एखन हमने एक माँ और बा बनली, माँ बनली, माँ के एक हेरिटा होए लगेला, शिक्षाटा होए लगेला, लेकिन माँ हमने कहा लगी आज हमने छुआ पुता के कहिला जे माँ बोल के उच्चारण दे, थोड़ा बुढ़ियाटा है ओके नानी बोल एक हेरी करे लगे, बुढ़ी बोल के इतनी उच्चारणटा देख लगे, हमने बुढ़िया बोल दिले से ठीक नहीं लगेला। सन हमने से शिक्षाटा देख लगी और हमने के गाँव टके भालो से चलाए लगबो जाते जितना महिला ही हमने के हदम एखन आदिवासी हमने कहिला जे बासी आदिवासी के एक हमने के हेरी लगे, हमने कहे कि हमने नहीं जाने गुने हमने इतना पिछपरा हो जाए हमने के उठबो और शिक्षा देबो और हमने एखन ई जेटा निकी हमने के ई जनशक्ति के शक्तिटा हमने पाबो और जहाँ जहाँ हमने के ई
কাৰ্যসূচীগিলা হোক লাগে हमनिके जहाँ भी हमनिके होए हमनी दले बोले निकल जाबो जाते गाड़ी घोड़ा नहीं पाबो तो भी हमनिके चल के जाए का है रास्ता में निकले का है हमनिके आंदोलन करे का है हमने जो वस्तु नहीं पाथी वो वस्तु गला हमनिके पाइक लगे हमनिके देख लगे हमने काहे कि देम बोल के आसरा करे ना मारम बोले से भय लगेला लेकिन देम जोनटा को है हमनिके देख लगे हमनिके उटा एकदम पूरा माने हमनिके दले बोले निकल के हमनिके जे सार सबसे सबके जोगाजोग होबो हमने ई जुदी आमनी नाई निकलबो हमनी के छुआ पुता के माटी पत्र सबके हमनी के लेकिन पीस परा हो जाती नी पारे गुने के हमने হয় আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত তালাপ আঞ্চলিকৰ এই হাবি চামগুৰিত সদৌ অসম আদিবাসী জানি শক্তি সংগতি প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হ'ল আৰু এই প্ৰাথমিক সমিতিৰ প্ৰায় 31 জনীয়া প্ৰাথমিক সমিতিখন গঠন কৰা হ'ল কটকটীয়া খুব ষ্ট্ৰং শক্তিশালী গঠন কৰা হ'ল আৰু এই সমিতিয়ে বা এই সমিতিটোক আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি তৰফৰ পৰা অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া দিনবোৰত জাতিটোৰ সমাজটোৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি যাব বুলি কামনা কৰিছোঁ লগতে এই যিটো জানি শক্তি সংগতি হাবি চামগুৰি প্ৰাথমিক সমিতিৰ কৰণীয় কাম বহুত আছে যেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকৰ ওপৰত আমি জানো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীটো এইবিলাকৰ পৰা খুবেই পিছপৰা বিশেষকৈ গাঁও চাহ বাগিচাসমূহত শিক্ষাৰ ওপৰত বহুত তেনেকুৱা ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট ইহঁতক ৰিজইন কৰা বিশেষকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেনেকুৱা নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ অন্যায় হৈছে নাৰীৰ ওপৰত তেনেধৰণৰ এটা আপোনাৰ বহিৰাগত মানে বেলেগ ৰাজ্যত মানে নাৰীসকলক বেহাৰ ধৰণে ব্যৱসায়ৰ ধৰণে বস্তুৰ ধৰণে মূল্যৰ ওপৰত নিৰূপণ কৰি ব্যৱসায় চলি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰা বিশেষকৈ আমাৰ গাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলত মাদক দ্ৰব্য যিবিলাক আছে ড্ৰাগছ কানি ভাং যিবিলাক চুলাই মদৰ ঘাটি বাটি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব লাগে বিশেষকৈ এই নাৰী সমাজ বা জানি শক্তিয়ে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব বিশেষকৈ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক লোকসকলৰ ওপৰত বিশেষকৈ বহুত তেনেকুৱা অত্যাচাৰ অন্যায় হৈছে ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষকৈ কাম কৰি যাব বুলি আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ আমি তালাপ আঞ্চলিক সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা লগত জড়িত হৈ থকা আজি হাবি চামগুৰি গাঁও আজি সদৌ অসম আদিবাসী মহিলা জানি শক্তি সংগতি আজি সমিতিখন গঠন কৰা হ'ল আমি খুব আনন্দিত আজি দলে বলে মহিলাখিনি আমাৰ ওলাই আহিছে সজাগ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি এই মহিলা সমিতি জানি শক্তিক আজি আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি তালাপ আঞ্চলিক হৈ সিহঁতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আমাৰ এই সমিতিখন যি আজি জানি শক্তি আজি গঠন হ'ল আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আজি আমাৰ যি চৰকাৰৰ পৰা যি আমাৰ দাবীবিলাক আছে সেই দাবীবিলাকৰ মাত মাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা থাকিব আৰু আমি আশা কৰোঁ আমাৰ যি আদিবাসী নৱপ্ৰজন্ম যি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে তেখেতসকলক শিক্ষা দীক্ষাত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা থাকিব তাক লৈ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আজি আমাৰ মহিলাসকলে সজাগ হৈছে আজি জাগি উঠিছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোক সজাগ হৈ থাকিব ইয়াকে কৈ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ और हमने तो बाहर जगह में नहीं निकला लेकिन आज दे सदौ अखम छात्र सन्था के जे বিষয়ববী सब हमने के आए के बुझालेन और हमने जे जानी मैं इतना सुक्ति है उटा हमने नहीं जान रही लेकिन आज जाने के लिए पारली और हमने जे समिति गठन करी वो समितिटाके हमने अकल कार्यकाल ले ही उटा बात नहीं हम जे आज सम्पादिका पद में आहूँ अकल पद में रहले नहीं है लेकिन मैं जे रकम तुहने आज हानि के सिकाला सब जगह में कार्यसूची में जाए के लगी हमने के सुक्ति के रास्ते लड़े के लगी वो बात हानि के जे रकम बताला से रकम हमने अनागत दिन में हमने जाए के करे के पारब और हमने के जो भीतर हुआ जगह लगे ये भीतर हुआ जगह से हमने भाल से हमने निजर छुआ पुता के शिक्षा देव जाते सरकार से हमने जे मांग है जे पाइप है हमने वो पाइपोटा के पाइक ले पारब और जानी शक्ति में जे
आशा संगठन है हदौखम छात्र संस्था में जे आशा है आशा संगठन है उकर पीछे जन हमने जानी कर जे शक्ति है उस शक्ति के दिखाई के हमने आगे बढ़े के लिए पारबो और देश के हमने भाल से रही और हमने शांति से रहबो और शिक्षा में आगे बढ़बो यह बोल के मैं समाप्त करो।